پریشان نہ ہو، ہوں گے سب راستے آسان پریشان نہ ہو، میرے بابا کے عزادار پریشان نہ ہو، بہر امداد تیرے پاس چلے آئیں گے، دے میرا واسطہ عباس چلے آئیں گے، دے میرا واسطہ عباس چلے آئیں گے۔ خطیب آل محمد مقرر شیریں بیاں مولا کے عظیم مداح خان مالک ان کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے، الطاف حسین بٹ صاحب آپ سے خطاب فرما ہوا چاہتے ہیں، اور آخر میں مولا کے بہت عظیم مداح خان مالک ان کو عظیم مداح خان بنائے، ملک کا نام ور ذاکر بنائے، عمران عباس شیخم صاحب وفا کے پروردگار کا لب برآمد کروائیں گے۔ بآواز بلند صلوات۔ بآواز بلند تر صلوات تلاوت۔ پھر بھی صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، الصلاۃ والسلام علی من ارسلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، صاحب کعبہ قوسین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المہدیین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ۔ اما بعد فقد قال حق سبحان فی محکم کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بلند تر صلوات تلاوت فرمائیں۔ محمد وعلی محمد۔ دعا گو ہو میرا اللہ علیہ محمد کی عزت کا صدقہ ہماری اس بے مثل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ میرا اللہ علیہ محمد کی عزت کے صدقے میں آپ جتنے احباب جو حاجت دل میں لے کے بیٹھے ہیں اٹھنے سے پہلے مستجاب فرما، بانیان کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرما۔ میرا اللہ علیہ محمد کی عزت کا واسطہ آپ جتنے حاضر ہیں، اگر کوئی تنگ دست ہے تنگ دستیاں دور فرما، اگر کوئی بے روزگار ہے باروزگار بنا۔ اس پورا شوق دور میں ہر عزت دار کی عزت مال جان کی خود حفاظت فرما۔ کروڑوں دعاؤں کی سب سے افضل، سب سے اہم، سب سے ضروری دعا حقیقی وارث بقیت اللہ العظم امام وقت بادشاہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم گناہگاروں کو سرکار حجت دوراں کی زیارت سے مشرف فرما۔ صلوات مل کے دعاؤں کی قبولیت کے لیے تلاوت فرمائیں۔ اجازت ہے بات شروع کی جائے سرکار۔ بادشاہ امیر المومنین ممبر پہ تشریف فرما، ایک شخص سرکار کے پاس آیا، بالکل سرکار میں نے ایک لمحہ بھی نہیں ضائع کیا اور جملہ شروع کر دیا ہے، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں یا علی میں آپ کا شیعہ ہوں۔ جس طرح اس نے کہا اسی طرح بادشاہ امیر المومنین مسکرائے اور مسکرا کے کہتے تو ہمارا شیعہ نہیں۔ اس نے پھر بادشاہ کا چہرہ دیکھا، دیکھ کے کہتے بادشاہ میں دل سے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کا شیعہ ہوں۔ بادشاہ فرمایا میں بھی دل سے کہہ رہا ہوں کہ تو ہمارا شیعہ نہیں۔ اب تیسری مرتبہ جب اس نے اصرار کیا کہ یا علی میں کسی کے کہنے پہ نہیں آیا، کوئی دل میں بغض لے کے نہیں آیا، کوئی سازش کے تحت نہیں آیا، میں دل سے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کا شیعہ ہوں۔ اتنا کہنا تھا، بادشاہ علی مسکرا کے فرماتے اگر تو ہمارا شیعہ ہوتا تو جب میں نے پہلی مرتبہ کہا نا کہ تو ہمارا شیعہ نہیں تو مان جاتا۔ آپ
सलामत रहें बेटा। क्या कहने मुर्शद जी हैं आप? सलामत मुर्शद, अगर तू जो बार बार कह रहा है शिया, अगर तू होता तो जब मैंने पहले कह दिया कि तू नहीं, तो वहीं पे मान जाता कि सरकार जब आप कह रहे हैं कि शिया नहीं तो फिर ठीक है नहीं, तो जिद न करता, असरार न करता, जी मैं हूं सरकार मैं हूं, तू मेरी बात को रद्द कर रहा है। इतना कहना तो उसने कदमों पे हाथ रखा, उसने कहा बादशाह ठीक है मान गया कि मैं आपका शिया नहीं, लेकिन कायनात में कोई आपका शिया है? इस भरी अल्लाह की कायनात में कोई आपका शिया है? अली बादशाह मुस्कुरा के फरमाते सबसे पहले हम 14 एक दूसरे के शिया हैं। जीते रहे भाई, सलामत रहे मुर्शिद जी हैं। सबसे पहले हम 14 एक दूसरे के शिया हैं। उसने कहा सरकार आप तो हैं, मैं बशर बंदों की बात कर रहा हूं, हम जैसे गुनाहगारों में कोई आपका शिया? फरमाया हाँ, यमन में एक रहता है, बस मैंने आपको शिया दिखाना है। और ये वक्त गुजारने के लिए मैंने किस्सा शुरू नहीं किया। हर बंदे ने, मैं समेत, अपने आप को देखना है कि हम किस किस नहज पे अली को मान रहे हैं। सीने पे हाथ मार के 50 बंदों में खड़े होकर कह देना मैं अली वाला हूं आसान है, लेकिन किरदार और अखलाक के लिहाज से हम अली को कितना मानते हैं और अली की नजर में कौन शिया होता है, ये मैं बताने जा रहा हूँ। एक अली का शिया आपको दिखाना है और यहीं पे सलाम कर जाना। मेरे भाई तशरीफ फरमाए, इनकी मौजूदगी में ज्यादा पढ़ नहीं सकता। मेरे भाई तवील फजाइल मुसाहबा आपको सुनाएंगे, आखिरी बंदे हैं, आप सारे समात फरमाइएगा। एक यमन में हमारा शिया रहते हैं, वो हंस के कहता वाह या अली, जियारत मैंने अब करनी थी, अब कौन यमन जाए और कौन आपका शिया देखे। अली देख के कहते तू जियारत करना चाहते है, देखना चाहते है? उसने कहा सरकार दिल तो बड़ा था कि आपके शिया देखे जाएं कि कैसा होता है आपका शिया, लेकिन अब कौन यमन जाए, ये 1000 मील कौन सफर करेगा, हफ्तों का महीनों का सफर। सरकार बस ठीक है। इतना कहना था, अली बादशाह मुस्कुरा के कहते मेरे हाथ पे हाथ रख, मेरे हाथ पे हाथ रख। उसने दायां हाथ अली के बाएं हाथ पे रखा। मेरे बादशाह ने फरमाया एक लम्हे के लिए आंख बंद कर। उसने आंखें बंद की, एक लम्हे का करोड़वां हिस्सा गुजरा नहीं था। अली बादशाह ने फरमाया आंखें खोल। इसने आंख खोली तो यमन का बाजार था, आंखें खोली तो यमन का बाजार, आंख खोली तो यमन का बाजार। मुस्कुरा के अली बादशाह की तरफ देखे कहते बादशाह ये तो एक लम्हे में हम यमन के बाजार में आ गए। इसका मतलब है अगर आंखें बंद करके हक के इमाम के हाथ पे हाथ रख दो तो बंदा मंजिल। Hi, my name is Abdullah and I was awarded a scholarship to study my masters at Aston University in Birmingham. के इमाम के हाथ पे हाथ रख दो तो बंदा मंजिल पे पहुंच जाता है। अगर आंख बंद करके हक के इमाम के हाथ पे हाथ रख दो तो बंदा मंजिल पे पहुंच जाता है। वो बड़ा बेचैन, बड़ा बेताब, तड़प थी अली का शिया कैसे होगा, कैसा दिखता होगा, कैसा किरदार होगा, कैसी लोकेशन होगी, वो बड़ा बेताब। या अली कहाँ है आपका शिया, कहाँ है? अली बादशाह ने फरमाया सामने बाजार है, इसकी अगली जो गली है उसकी नुक्कड़ पे एक कसाई गोश्त बना रहा है, वो हमारा शिया है। उसने कहा या अली मेरे ज़हन में तो था कि वो कोई बड़ी मसनद पे बैठा होगा, सर पे ताज होगा, बड़ा फाखरा लिबास पहना होगा, क्या खूबसूरत चेहरा होगा, वो कसाई आपका शिया है, मैं जाके देखूं? बादशाह ने फरमाया जा देख। चंद कदम चला, अली ने आवाज वापस आया। बादशाह हुक्म फरमाया मुझसे वादा करके जा, जब उससे मिलेगा ना तो उसे ये नहीं बताना कि मैं अली भी तेरे साथ हूं, ये नहीं बताना, जा मिल मुलाकात कर बातें कर, लेकिन ये नहीं बताना कि मैं अली भी तेरे साथ हूं। उसने कहा बादशाह वादा हो गया, चलना शुरू हो गया। सामने देखा वो बड़ी मेहनत से अपना गोश्त बना रहा था। इसने देखा, काफी देर देखता रहा, ये है अली का शिया, ये है वो कस्टमर ग्राहक आते थे गोश्त खरीद के, वो मेहनत से अपना काम कर रहा है। काफी देर देखने के बाद ये करीब गया और करीब जाके कहते हैं अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्ला, ए अल्लाह के बंदे मेरा सलाम। क्योंकि अरब में ये अरबी का मुहावरा, ये जुमला था कि जिसे बंदे नहीं जानते थे उसे ये कह के पुकारते थे ए अल्लाह के बंदे सलाम। जिसके नाम से वाकिफ नहीं थे उसे ये कहते थे अल्लाह के बंदे हमारा सलाम, अल्लाह के बंदे हमारा सलाम। इसने कसाब को कहा अल्लाह के बंदे हमारा सलाम।
कसाब ने सर उठाया, इसे देखा और देख के कहते अलैकुस सलाम या अखी, ए मेरे भाई मेरा सलाम। ए मेरे भाई मेरा सलाम। उसने कहा तूने मुझे भाई कैसे कहा? जिंदगी में पहली मर्तबा मैं यमन में आया हूं, मैं तुझे पहचानता नहीं था, इसलिए मैंने कहा अल्लाह के बंदे सलाम। तू इस तरह मुझे सलाम का जवाब दे रहा है जैसे मुद्दतों हम एक दूसरे को जानते हैं। तू मुझे जानता है जो मुझे भाई कह के सलाम का जवाब दे रहा है? कसाब मुस्कुरा के अपने गोश्त के फट्टे पे अपना टुकड़ा रख के कहते भाई तूने नहीं पहचाना तो तेरी मर्जी की बात है, लेकिन मैंने तुझे पहचान लिया। उसने कहा भाई यमन में पहली मर्तबा आया हूं, तेरी मेरी मुलाकात नहीं हुई, पहचाना कैसे? उसने कहा भाई अल्लाह के बंदे भूल गया, अभी कल की बात है जब आलमे अरवाह में, आलमे अलस्त में अल्लाह पूरी कायनात की रूहों से अली की विलायत पे इकरार ले रहा था, तूने भी लब्बैक कहा था, मैंने भी लब्बैक कहा